sono sentini aro press meet family ka haise naro jotona siu senmia social media ni bisingte sini bubagra kaisa development itu ye sini kumoti district ni dien bai ala tampru aja labo permission rezagi aba malanya rezalia even aja go present to sini honorable pm sini ko exana sini aro sini sigla ro so amani bagino sentini sanani samo sentini oppress mit tam bai khaina naka tini oppress mit khaina amani ka obahaino Tripura Raja wo Gumoti district wo CM ni farm hoite kabang ma rubber plantation khajanai regan iti kabang ma dams namjanai amhai kabang ma development works Gumoti district wo abo tabu bathagai tongha delay ni tongha aboni te bubagra barbar bono call khaini ni chesta khaikya ek mas doira call khaikya call block khairubo and even abo sudu sini bubagra te sini CM by CM even public abo sini Tiprasa boss mingtang Wanzi boss mungkin jodoh berhubungan dengan totally misbehavior aja nih sengapun bukan. So abang itu sengkini orang on behalf of YTF sengacugui tongui malia sengapun totally seng opus kini nih boleh sengkini orang press meet hari mana. And sengkini government of Tripura Honorable CM Chief Minister Dr. Manik Shah mana sengkoyo om hai DM romno dati ke orang ini transfer kaya orang ini nori rohana nintun maafsana nintun जे हम है बहुत बिनी मिस्टेक्स बा बिनी जे भूल खाई तो मनी बोंग ना मापसने बहुत और नी ट्रांसफर खाई रहता तो मंग ना टाइम बाउंड में ना निकिसिंगो और डीएम ना नॉर्थ जगह गांग गाय संग वाईटीएम लोग गुमोती डिस्ट्रिक्ट जो तो ऑफिसेस तो मनी थंगई पूरा ताला रहना है अब त्रिपुरा को पुन इतिहास को इंडिया को अब वाईटीएम विसिटी संबोधित नहीं है एंड almost सुनो वाईटीएम नि सीमित दायित्व या almost जो तो एंटायर स्टेट almost तम त्रिपुरा सा तम वांजे हम है कैसा जे फर्स्ट क्लास ऑफिसर Hanzawo jesini society wo IAS IPS ro om hai behavior not three don tomono tongoi tahan kai omro kuno dinafono tolerate khaizane ko gya haise abo tini ngo tai bari nai and sungknawo obo sudu bubagla tai sini honorable CM by senior entire jo ta public kebang ma NDRF te kebang ma samuni bagi jekun kok sangano bokem ni phone receive khaya wase kok sangano blog ro khai mane sunu so ang koine om hai DM ro no siri Tripura baire rohari rohan na haise bo judin notice sector ni hanke bo thang paiting bo transfer thang ni Meghalaya hai jaga bo ni Mizoram hai jaga bo no aro transfer khai rohan na Tripura bo bini jaga ya karon tang ni Tripura ro sini bor ro khai sing development kri ni bagai sing hano belake sing tola sing lower section ni bor ro ja baise apone bagai mo hai DM ro no chung na ya and singabo sudu chakma ni sini samani ko ya Debar mana fanang Jomatiya fanang Kolai fanang Riyang fanang Wanzi fanang haisi. Jekuno DM public ni servant tumno public no was satisfied imai angka kai aja gawo seng bata haisi. And YTF sudu political organization simia seng social level sini borong no seng busik zorti chubaiman abo seng chubana ne bagai seng ready tomo abo ne boy seng dini mai samo seng ma baca haisi. And bubagra je samani hai Kebang ma sini je bubagra ni thani kebang ma boy ini centrally Delhi ni hoite kebang ma projects phayo kebang ma project phayo bo amo bo sabe kong ma sana DM kong ma sana ese je kuno project ni bagai am hai ko roni ti sana tamani kintu bono permission jaglia and jodi no bono permission jagya office time of phadi yang ko office time call khaya ga bo policy khaya and busuk office time tongba ঠিক আছে সুযোগন সব যে মিয়া তো সানডে দিনিবো অফিস বন্ধ ককরে কিন্তু বনা এক মাস দইরা বনা ফোন খাই কল রিসিভ খায়া এক মাস ধরে কল রিসিভ খায়া না কল ব্যাক খায়া আবন বাগে মিয়া কে বিনি তামসানে বিনি রেসিডেন্স থাং মালাইয়া নে থামানি আরো মালাইয়া জাগিয়া সো অমহাই কাইসা ডিএম নি হজাংনাই বড় র আংকে সানাই অমহাই রন গবাংমা ডিএম ফাইকে গবাংমা ডিএম থাকাইছে শুধু বস বি ডিএম ইয়ারো There are many DMs. Atta district no atta DM to, but on your DMs atta district ni DM ropa hai bin behavior tang ni be. Bokatam ni bai bo tini ase saksang no BIP wan suka babu. Even Bubagra sini honorable Home Minister, Prime Minister by se portangai malai without appointment man khagre appointment logi no bo man thang. And tini ke being DM ni ban berbahas ke BIP ngi thang bo. Abani bagai sen om hai BIP culture no Komun bosak sak BIP no tangke we on behalf of YTF tell you no oppose kai content kai bas kando phonubir rehe se Iprasa YTF puras jot to Gumoti district block SDM je
DM ni hoje je charge of office paper sung talanan bai sung ready tongai abo noro nunai 3 din ba 4 din ni bisingo action puno najagya means sung fungnai ne fungnai amo guarantee te warranty মানে জরা খাজালে দং সং বিসিং 4 दिन 3 दिन বা 4 दिन ni bisingo tumno or DM no borokuno government of Tripura kone action na yang kai Bumoti district ni joto offices tomani YT pro talar nai abo noro nai মহারাজ মিয়া যে DM বাই মালায়া থাঙ্গো বুসুক জরা টাইম দিবো maybe Maharaj bono aro wait khaya aro thangai bini sentry be kok saka bini sentry be kok saman pore bono sajaka bokurui puilaka sabaka bomar janmo sumjaka erpore bosa tabu nongkori thanga so all these kinds abo kaisa mane charai besar ono samani ha and abo sini bari hard bombo big Triprasa bubagranga sini Triprasa ne icon abo bai sung te sentiment hard kaise je bubagrano se amai kemen bising te and sini honorable CM sini ADC ni sarifang adong ni okra जे बो एडीसी हा पंगनो बटे बो कांगे कुजुगो टी दुलानी बरफ बनो पजे से आज जगह मा लिया पर कबंग मा एडीसी नि पकरनो सं गुमोटी डिस्ट्रिक्ट सं टेप डेवलपमेंट थने नि बाय पक साने थामनो आरो मा लिया सो बसुदु रिप्रेजेंटेटिव सुनु महाराज बायते सिनि ऑनरेबल सीएम बाय सिमिया जतो लाइक वन जै बसनि बरफ फानथन बाय अन्य रिप्रेजेंटेटिव फानथन बरे बो कुनो पगलाम सानि बगे बिनासु कुनो एन इवेंट बिनि ऑफिस स्टाफ रो बाय बो बिनि बिहेवियर काहाम इयानि खनावाइसे and all my DM ro quality ya je bini opposed ba osit bini bagai ya semanju abon bagai Tripura ni hoite bono totally suspend khai onya jaga ri honan transfer khai onya jaga ri honan nam haise because sing Tripura wo asik BIP officers nangya khota uksa jora sing Tripura sarap asik BIP officer no sini jaga panga nibo sing transfer khai onya jaga ri honan nam haise because sing Tripura wo asik BIP officers nangya khota uksa jora sing Tripura sarap asuk VIP officer no sini jaga panga nibo sing musungya bini VIP kal thana bari bothangman oya jago ambai simbon nangya angabon barbar koine government of Tripura tomun omne serious na yang kai government of Tripura tomun omne serious na yang kai sing YT robas tamo soba kotor khane joto talar nei abo noroni media bisitinya kaise lukorona sing lugulne social media kuma jaga no to haje jabo দুটো কমিউনিটি হাইকক কি চালাই তো না আপর ন লোক তাম কুমা হাইকক জানা মুসু সি বড়রনি কমেন্ট তো সাইনে মানো ব চাকমা কমিটি নি বিলং খায়ো ব হাই খায়ো আবনা আম বারবার সাবো চাকমা কমিটি নি ফানতং ব তিনি বিগে ব গুমটি ডিস্ট্রিক্ট নি দিয়া মঙ্গই ব চাকমা ফানতং দেবরমা ফানতং জমাতিয়া ফানতং কলাই ফানতং রিয়াং ফানতং ওয়ানজি ফানতং থুরুকসা ফানতং আই তমুং ন অম হাই ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক नीति के नो डिनाइ खाइ तंके सं आबो बिंग ए देवर फानतं सं कोनो बट सं अपोज खाइ आबो कोनो बचाक माने सं अपोज खाइ ना अने सं मुका बस जा दाबु चाक माने जेबो सोशल मीडिया टारगेट खेलै तंलाय माने कम्युनिटी न आबर न लुकुरनो बुमा हाइ पस जाना मुस बसं आबो ना सारा नि बनायो सि लुकुरनो जे सिगां मा बुजिग्रानाय मा नायग्रानाय ब चाक मान कमिटि फानतं तामले बे बनो कमेन्ट खाया ना ब बिनि सामं बायजे सं बनो कमेन्ट खाइ खाया Bocakma fan tu, kamu pun itu ini cakman jangan border orang fan kan, border mah tu tiap orang mai keke, seng dia orang hamil ni seng direct komen keke saya aja. Bon bini samung kami ni je a step se saya aja, am ada sesama sana. Itu direct community based tu tujuan seng komen keke ke, abo kaisa community bete kaisa community class na ni chance tu. So ang kau ni lukurono bahino, buji as dia bahino komentan lagi. Seng nu event kubikok sana thang, kat ini bo media ni bising tu, seng press meet kami ni. और वो सामने है से एक और थंगे बरो देवर माने वाइटी भी प्रेजेंट बरो तीन थंगे छका आम हाइपन साने तो सो कमेंट खाने नि सिकां सं बुझना नि दरकार है मो बेसिस सं कमेंट खाने ठीक আছে सं बनो साजे हि मानो पर्सनली नि तोइ फन मानो बट कम्युनिटी वाइज जुदिन तु हके आप प्लेस नि थानाय कारण बर बो हार्डिं थानाय है जाकमा कम्युनिटी नि बिसिङ बो ति प्रमोथन बुबा गरन गोबां मा बंसनि बर खमसानि दं एन्ड इभेन जाकमा राजा बाहिनि बुबा गरबानि क्लोज दं abo it doesn't mean that abo joto chakma khamia ni thini abo yang koinai jara comment khamia khai ro no am deke community wise tiklai comment khai to bele nyam sana hai sing community wise tiklai kham bai abo kono success ye je sini main target main focus sini development efficiency sini gumoti district sini borono aro gumoti district je joto borono ba ke develop khani abo samawan chani and jodi no hai DM khamia ni to ke bas kono samoy DM tu boi total development khani Gumoti district abas sin nahar mungai into community by community wala rani ba nasra rani abas ni kono nahar